patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning sa mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Loreto o Prosperidad sa Agusan del Sur Province. Mayong buntag, Say! Mayong buntag, Sab Jill. Jill, di sab nato kalimtan nga i-greet og good morning. Labi na ang atong mga kapuso din sa Tanggob City ug Sapang Dalaga sa Misamis Occidental Province. Karang doon na tayo kaatubang nga pandemya sa tibok kalibutan. Kinahanglan kita nga magkahiusa ug aron makatabang ilabi na sa kakulangon sa ventilators. Usa ka prototype ventilator ang nabuo sa grupo ni Mindanao State University Iligan Institute of Technology Professor Dr. Sherwin Girnaldo. Ato siyang makauban unya taod-taod ingon man si Knowledge and Technology Transfer Officer sa maong university nga si Dr. Reynaldo Vequiso. Dahong tabang yun at sa ino, labi na nga dunay mga lugar nga overwhelmed na sa kadaghan sa pasyente. Samtang, dungan sab natong sayron ang inspiring story sa usa ka American national nga si Bilal Marquez sa iyang pagbuo og organisasyon nga nakatutok sa blood donation activities nga timely sab kaayo karong panahon nga dunay pandemya ug naabot na sab kini dinhi sa Mindanao. Samtang, makachika ni Attorney Resy sa Biztalk ang kapuso actor nga si Prince Clemente. Una ka na kapuso, nasayod ba ka nga dunay tourist destination sa Mindanao nga best kunong bisitahon kung dagko ang balod? Kini ang Laswitan Lagoon sa Cortes, Surigao del Sur. Nahimo kining patok sa mga turista tungod sa panahon nga dagko ang paghapak sa balod sa kadagatan paingon na ngadto sa limestone formation. Makamugna kini og foamy waterfalls nga gitawag sab nga instant shower nga mopaingon sa mga taong nangaligo. Sa bulan sa Oktubre hangtod Disyembre, dagsa ang mga turista kung asa sa samang panahon sab dagko ang balod sa kadagatan. Sagad atong madungog karon sa mga balita nga puno na ang kadaghanan sa mga ospital sa nasod tungod sa kadaghan sa mga pasyente sa COVID-19 ug gani kulang na sab og ventilators alang sa mga critically ill patients. Mga kapuso, usa ka Mindanawan ang dunay invention sa low-cost ug easy-to-build ventilator. Si Mindanao State University Iligan Institute of Technology Professor Dr. Sherwin Girnaldo ug makauban sab nato karon si Knowledge and Technology Transfer Officer sa mong university nga si Dr. Reynaldo Vequiso. Dr. Sherwin ug Dr. Reynaldo, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Mayong buntag og bisan pa sa hadla sa at kaning pandemic sa COVID-19, maayo gihapon kaayo ang atong palamas. May buntag, sir. Salamat sa pag-invite kanamo diri sa inyong programa. Dr. Sherwin, paunsa ka nagka-ideya sa pag-build og ventilator? Katong March, no, nga nakita namo ang US, for example, despite sa kadaghan sa ilang mechanical ventilators nga nilapas og mga around 200,000 no ka mga mechanical ventilators, niabot yun sa point nagkakulang yun sila ventilators. Mao tong panahon nga taas kayo lahang mga cases sa mga nangamatay nga pasyente sa COVID. Nakita po nato sa report atong early March, ang according sa atong DOH, nga naaratay around 1,200 ka mechanical ventilators. So this is a dangerous, no, delikado kaayo nga condition or situation ato. Ko labi na kung daghan og maayo nga ato ang mga COVID na pasyente. Yan, nakita po nako nga nga mga mechanical ventilators tuara nagtapok sa mga dagkong syudad. So nahimong encouragement sa ako ang pamilya, nagsugod yun sa kadlok nga kung ako ang pamilya, no, ako ang asawa, ako ang anak, or ako ang mga loved ones,
relatives ang maigo. Unya walay mechanical ventilators. Medyo na-shaken ko ato nga time, no? So mao gitoy murag nakahimong nagpahatag sa kuaw initiative, no? Unsa ang features and capabilities ani imong prototype ventilator, sir? At first, naay capability siya nga mo adjust sa tidal volume. No? This is an emergency ventilator. Akong klaruhon nga dili ni siya ventilator nga replacement sa mga mechanical ventilators na makita nato sa atong mga hospital karon. Nga kanang mga mahalon kay nga mga mechanical ventilators, no? This is an emergency ventilator intended para kung mahutdan ta, at least napatay ma-offer nga device nga mo'y gunitan sa mga severe cases, no, sa ato ang mga hospital nga nangaigo og COVID. So basically, this device is a time-cycled, volume-controlled ventilator. So kaya niya ma-adjust ang tidal volume, kaya niya ma-adjust ang breathing rate, kaya niya ma-adjust ang eye time, kaya niya ma-adjust ang end of inspiration hold. Naapod siya assist control, which is by the way very important sa mga tao nga naay mga severe pneumonia, no? Assist control. Sir, mga pila ang gasto sa pag-build sa usa ka ventilator compared nato sa kanang ana-ana readily available sa market? Kanang mga conventional mechanical ventilators, mag-range na iyang price sa mga 1.5 million to 3, no? Depende na sa klase, sa mga features niya ug aha siya gihimo. Kining amo ang gihimo karon nga MOSEV. By the way, MOSEV stands for MSU IIT Open Source Easy Ventilator. Kini siya nga device kung mahuman na gyud namo, ma-polish namo ang iyang design, yan na nami design nga ready for mass production. Most likely it will not go beyond 50,000 per unit. Ingana ang iyang presyo. Dr. Vequiso, paunsa nato ginasiguro nga ang tanang inventions nga ginahimo sa ato ang laboratory sa atong universidad kay safe, effective ug de kalidad? Naatay certain protocol. First is, gina-check nato kung before nato i-submit dito sa compliance, kung bago ba gyud kini. Mao ning natay series of kining interviews and then interactions with technology developers, particularly ang ato mga inventors sila Dr. Bernardo. And then tuwa na siyang i-assist kung bago ba gyud siya compliant kay basin o kanang repetition na siya sa existing. Another thing is gusto nato sad siya nga mahimo siyang FDA compliant kay we want to be compliant with the Philippine regulations in terms of medical devices kay naman sila specific nga ranking ani ng mga medical devices. And so most probably naa siya sa B2B kay ang A is low risk man. So moderate dayon B. So with this aspect karon ma-ensure sad nato ang iyahang quality kay naa may requirement with the assistance also of the Department of Science and Technology in this aspect. And then, of course, naatay mga health practitioners and medical experts working together with Dr. Sherwin. As to highlight the invention, sir, how do you plan to introduce this to the healthcare facilities? Ang grupo ni Dr. Gernaldo, ang iyahang yung team, na-come up usab sa katong compliance nga requirement para sa DOSP kay basically kato siya po ng mga test ng parameters kinahanglanon tudto dito sa ato ang pag sa medical device unya sa dito sa FDA nga approval, no. And then once ma-approve na siya dito, pwede na ta dayon unsa man nga modalities ato ang gusto sudlan. So gusto nato nga makaabot yun sa ato ang healthcare nga facilities. So because of that, gusto nato mo link o kanang dagko ang company o come up og isa ka pamaagi nga local gid siya nga company nga manufacture sa inani nga klase nga technology, particularly ang emergency mechanical nga ventilator. Daghang kayong salamat Dr. Sherwin ug Dr. Reynaldo sa inyong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat usab sa paghatag ani nga higayon. Again, salamat no sa pag-invite kanamo diri sa inyong programa. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Welcome back mga kapuso. Best Talk Time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Karong buntaga atong makauban si Randy Katipunan o Piccolo ng Alpha Team sa Descendants of the Sun Philippine Adaptation. Walay lain kundi ang kapuso heartthrob, Prince Clemente. Hello, Prince! Maayong buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you? And paano mo naman na-survive ang around 3 to 4 months na nasa bahay ka lang? Ayun, yes, maayong buntag sa inyong tanan, sa ating mga kapuso dyan sa Mindanao. And siguro, manood ng movies, ng mga series, at syempre, pagkalimutan yung exercise. Kahit konting-konti lang na kahit jog in place lang or push-ups, yun. Very helpful na siya para ma-maintain man lang ng konti yung hubog ng ating katawan. You've heard it from the expert himself, di ba? At ito, Vince, napag-alaman namin na marunong ka daw pala mag-Bisaya. You've spent ilang years ba sa Davao? Parang 4 years, no, in Davao City? Yes, I spent 4 years po sa Davao and nag-aral po ako dun sa isang Chinese school at kabaluman ko mag-Bisaya, Gamera. Ay. Pero dati mas fluent pa, pero ngayon syempre after ilang years na nasa Manila na ulit ako, medyo nawala na. Tsaka wala na akong punto ng Bisaya. I-try natin, basig maka-remember pa di ay kagamay. Unsa imuhang pinaka ma-remember or memorable experience naman sa time nga nagpuyo ka diri sa Davao? Siguro yung nag-ano kami, Crocodile Park or Farm. Tapos yung mga doon, Crocodiles Farm, meron silang show na belly dancing. Parang sumasayaw-sayaw yung crocodiles doon. Tapos yun yung isa sa parang pinaka-naalala ko eh. At syempre, durian. Ay, yun. Sino bang hindi mahal ang durian sa Davao? And of course, with the training and experience mo naman sa Descendants of the Sun, I'm sure makaka-relate ka rin sa role ng ating kasundaluhan ngayon now that we are facing the current pandemic. Pwede mo bang i-relate naman sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, gaano ba kahirap ang maging sundalo? Yun guys, so I want to share with everyone ngayon na kung gaano kahirap yung training ng maging sundalo. Especially yung sa role namin is hindi lang basta soldier, di ba? Alpha team kami ng Special Forces ng Philippine Army. So nag-train kami with them for 2 days. Tapos pag sumigaw yung aming sergeant ng around 4 a.m., kailangan pag-start na magbilang na parang dalawa! Kailangan in 30 seconds from tulog, nakapila ka na ng maayos with rifle and rucksack. Ganun siya kalala. Tapos wala ka pang kain nun. Yung na-experience namin doon, hindi siya pang gym lang. Hindi siya joke na training talagang. Ay, yung 2 days na yun, never ko nang makakalimutan sa buong buhay ko. Pero what more yung mga sundalo na umaabot ng 2 years, di ba? So, sobrang laking respeto at paggalang yung meron ako para sa lahat ng ating mga sundalo. Thank you very much, Prince. Maraming salamat and stay safe. Yun, thank you rin po sa inyong lahat at thank you sa time and stay safe, stay at home. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang inspiring story sa amahan nga foreigner nga gikonsidera ang kinabuhi siyang anak nga si Rashid nga miracle human sa aksidenteng gikalambigitan niini ug mousay na himong tulay sa pagtukod niya og organization kansang pagtabang niabot na dinhi sa Mindanao. Ato makahinabi si Bilal Marquez, ang founder sa Miracle Comeback Organization. Sir Bilal, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing now, sir? Great. I'm doing very good. It's nighttime here, but 13-hour difference, and I'm doing great. Sir, lead us to the incident that happened over a decade ago involving your son, Rashid. Yes. In 2008, I was a single father of 2 boys and 1 girl. And, it was very bad for me because my 2 boys got involved in gangs. Gangs were pretty bad at that time, and I was working, so I couldn't watch them all the time. So in 2008, my older son, who was 15 at the time, ran away
So when he came back, I realized I needed to move from that area of the south side of Milwaukee 4 to 5 miles more south to a nicer area. So I canceled my lease at my apartment, and we moved on August 2nd, 2009 to a nice area. And the very next day, on August 3rd, after unpacking, my 2 boys wanted to take a bicycle ride outside. But unfortunately, they lied and they went back to the old neighborhood. Rashid, who was 12 years old at the time, rode his bicycle through a red light and was hit and run over by a truck driving east. And it ran him over and it threw him into the other lane where he was run over a second time. And when I found this out, I was when I was talking to the detectives, they basically they didn't think he was going to survive. And when I talked to the surgeons a few hours later, they told me what happened, that he had lost 1 kidney, half his liver, broke his pelvis, crushed 1 lung, and lost 46 pints of blood in surgery. He only had about 12 pints of blood in him, as a human being has. But that's where the story began, because they gave him a 5% chance to survive. Sir, what pushed you to initiate a blood donation drive called Miracle Comeback? I started organizing it in my city, and I got the title from a newspaper article that my son wrote, Rashid, back in 2010. So to me, his story, I wanted to save other people's lives. So that's basically it. He doesn't need blood. He's a donor himself now. He donates blood himself. So to me, his story is what inspired me to do what I'm doing today. And by going global, that wasn't expected. I didn't expect to go global. It just happened by the people that I met. Sir, how are you able to influence many people from 32 countries, including the Philippines, especially here in Mindanao, to regularly donate blood? It wasn't easy. I met Hollywood actor Elvis Tao in 2011. He played in the Clint Eastwood movie called Gran Torino. It was Clint Eastwood's biggest money-making movie. And I met him, and he joined my organization right away, till this day. And then I met Ferris Banks in Uganda online. And when I convinced him that I wasn't a scam, because that's online stuff that could be a scam. And then I proved to him by videos and what we do, and he started doing it, organizing blood drives in Uganda. And from that point on, it went from Indonesia, Barbados, Nigeria, and it just spread out. People, most of them are first-time donors. Not all of them, but 80% were first-time donors. And they saw what I was doing was something that they probably wanted to do, but they didn't know what it was inside them that they wanted to do. But MCB brought that out in them. And they said that, hey, I want to join this because, I want to do something to help people. We need this in my country. This is good, and it's a unity, of all races, all religions. It's something unique. Sir, how many blood donation drive have your organization already done here in Mindanao? We have the collaboration with the Red Cross, like I said, and have a Katabato, how do you say that? City, Katabato, with the Muslim blood donors there. And we also did stuff in schools there too, like teaching the children. She's also promoted at some small children's schools and gave some stuff out like fans and stuff that they needed for school. But in Davao City, she's done two blood drives, with the Red Cross already, and we're working on more. But it's not easy during this pandemic. But still blood is needed more than ever. Sir, since you're handling an international organization, how are you able to collaborate with the local government organizations to facilitate the blood donation drive? It's the people there are doing that for me. I'm giving them information that I've done, and I'm showing the people there, like my ambassadors in the countries that have MCB, and they're working it out there. Just having to prove it's not easy. I'm not going to lie to you. It's not easy to prove to that 'cause we're not a nonprofit organization yet. Everything comes out of my pocket, but we're working on that. But step by step, we're just trying to do the best that we can. Sometimes I get overwhelmed. Sir, how do you see the importance of blood donation, especially now that we are facing a pandemic? I think it's 100 times more needed today than yesterday because of what's going on, and that's what I hear. The situation there, I'm sure, is much worse than here. Just going by the rules, I'm not sure. I know you've got some very strict rules going on in the Philippines, and I heard a lot of people have gotten sick. So
Yeah, I would encourage people to really consider donating today. Don't wait until your child needs it, like mine, because I never donated before. Do it to help the next person, because that blood you donate might be the blood that saves your own life one day. Because we don't know. We don't know what happens to us tomorrow. All right, thank you so much, Sir Bilal, and we really hope that more individuals will be encouraged to donate blood. And we hope to see you soon here in the Philippines. Have a great day ahead. Thank you very much. Thank you. Appreciate it. Sa ikarong dunay pandemya, hugot ang panawagan sa langyaw nga si Bilal Marquez nga mag-donate kita og dugo aron makatabang nga malugwayan ang kinabuhi sa mga nanginahanglan ilabi na kadtong mga naigo sa COVID-19. Samtang Jill, tubag sa kakulangon sa ventilators, usa ka invention ang nahimo sa grupo ni Dr. Sherwin Girnaldo nga makatabang sa mga critically ill COVID patients. Sa samtang gipaabot sab ni kapusong Prince Clemente ang iyang pagsaludo sa kasundaluhan sa ilang serbisyo alang sa nasod. Sanglit iya sab sinati ang sakripisyo ug kahago sa training nga giagian sa mga sundalo. Mga kapuso, una kita magbulag-bulag karong adlaw, hinaot nga na-inspire kamo sa istorya sa atong mga bisita. Susama na lamang sa panultihon ni Albert Hubbard nga the world is moving so fast these days that the man who says it can't be done is generally interrupted by someone doing it. Haom sa tong episode karong adlaw. Daghang salamat mga kapuso sa inyong pagpadayon kanamo sa inyong mga panimalay. Ug welcome sab kay mo pirmi dinhilang sa At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Gayo kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Magkita na sabta ugma pohon mga kapuso alas 8 gyapon sa buntag dinhilang sa At Home with GMA Regional TV. Stay safe and healthy. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.